बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज मैं आपके लिए ख़ारिश के मरीज़ों के लिए बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ख़ारिश का जबरून किस्म का नुस्खा मिल जाए, मुजर्रब तरीन, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। या फिर जिसको ख़ारिश पड़ी है, आपके कोई भी अजीज़ है, उसको अगर ख़ारिश पड़ी हुई है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कर दें। वो इससे फ़ायदा हासिल करेगा तो आपको भी इसका अजर मिलेगा, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। दोस्तों, आपने करना क्या है? पुरानी से पुरानी ख़ारिश है, ये बात जहन में रखें। ख़ारिश खुश्क होनी चाहिए, तर ख़ारिश पर इसको इस्तेमाल नहीं करना। आपने करना क्या है? हर करियाने की दुकान से आपको फरनैल की गोलियां, फिनाइल कह लें या फरनैल कह लें, फिनाइल लफ्ज़ ही लिखा जाता है। ये गोलियां आपको मोटी मोटी होती हैं, इतनी इतनी सारी। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दे देता हूँ। फिनाइल की गोलियां, ये आपने 5 अदद ले लेनी है। कपूर की टिक्की जो है, खुला ले लें या टिक्की वाला ले लें, ये 10 ग्राम आपने लेना है। 1 पाव आपने तारा मीरा का रोगन ले लेना है, बस। तो अब आपने करना क्या है? फरनैल की गोलियों को किसी प्याले में रखकर इसको अच्छी तरह पीस लेना है, पाउडर कर लेना है। फिर कपूर को डालकर इसको भी पाउडर कर लेना है। बाकी मैं आपको बताऊं इससे पहले कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। दोस्तों, ख़ारिश चाहे जितनी भी है, आपको 1 माह से है, 1 साल से है, 10 साल से है, 5 साल से है। मेरे पास एक भाई साहब आते थे और किस्म की अद्वियात ले जाते थे, ख़ारिश करते रहते थे, लेकिन मैंने भी मसरूफियत की वजह से उससे ना पूछा। एक बार वो आए तो मैंने उससे पूछा, भैया आपको क्या मसला है, आप क्यों खुजली कर रही हैं? उसने बताया कि मुझे ख़ारिश पड़ी हुई है, ये जान नहीं छूट रही। मैंने कहा इसका कोई इलाज? कहता ये इलाज करवा कर थक चुका हूँ, सैकड़ों इंजेक्शन लगवा चुका हूँ, आराम नहीं आता। फिर मैंने इसका इलाज करवाना छोड़ दिया है। तो मैंने कहा भाई आप एक बार इसको आजमाएं, अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप और इस्तेमाल कर लेना। थोड़ा सा भी अगर आपको फ़र्क पड़ गया तो आप और इस्तेमाल कर लेना, 4-5 बार इसको इस्तेमाल कर लेना। तो उस भाई साहब को मैंने 1 दिन के लिए थोड़ी सी दवा बना कर दी, यानी ऐसे समझें कि 1 फिनाइल की गोली जितनी दवाई उसको दी। 5 गोलियां जो है ये 5 दफ़ा इस्तेमाल हो जाती हैं जिसको, क्योंकि ये ज़्यादा इसलिए होती है, इसके अंदर 1 पाव तो सरसों का तारे मीरे का आयल डाला जाता है। तो पूरे जिस्म पर जब लगाएंगे आयल तो काफ़ी सारा लग जाता है। तो उसको मैंने तकरीबन 70-80 ml होगा तारा मीरा, उसमें उसको बनाकर मैंने दे दी। उसको मैंने कहा पूरे जिस्म पर लगा लो, जहाँ जहाँ भी है। मैंने उसको जब बनाकर दे दी तो 10-12 दिन बाद फिर उसने रब्ता किया कॉल पर
کہ حکیم صاحب کافی فرق پڑ گیا، اب میرے لیے اور بنا دو۔ تو میں نے یہ تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں، میں نے ایک اور دوست کو یہ دوا آئل تیار کر کے دیا، تو اس نے بھی آرڈر دیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں۔ یہ بہت ہی بڑے مشہور و معروف حکیم صاحب ہیں، ان کا مجرب ترین ان کے جدی نسخہ ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا۔ تو دوستو، اس سے پہلے میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اب آپ نے روغن تارا میرا جو ہے ایک پاؤ لے لینا ہے، اس کو آپ نے کسی برتن میں ڈال کر اس کو گرم کر لینا ہے۔ جب یہ تڑکنا شروع ہو جائے تو اس کو اتار کر کافور اور فنائل کی گولیاں کا پاؤڈر جو ہے نا اس کے اندر مکس کر کے اچھی طرح ہلا دینا۔ ہلا کر آپ نے اس کو کسی بوتل میں اس کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے۔ جسم کو آپ نے نہانے کے بعد تولیے کے ساتھ اچھی طرح خشک کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ روغن جو ہے دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے۔ تو آپ نے 3 یا 4 دن اس کو استعمال کرنا ہے، تو آپ کی پرانی سے پرانی خارش جو ہے ختم ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کے اندر کمر پر، باڈی پر، آگے پیچھے کہیں بھی ٹانگوں پر نشان تک ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کے اندر تارا میرا ڈالا جاتا ہے تو تھوڑا سا پٹتا ضرور ہے۔ تو اگر بچوں کے لیے یہ مسئلہ ہو، بچوں کو خرچ پڑی ہو، تو پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاس جو تیار کردہ آئل ہے ایک قسم کا، وہ پٹتا بھی نہیں ہے، چبھتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے موبائل نمبر پر، واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر واٹس اپ نمبر ہے 030241969092۔ تو دوستو، اگر آپ کا یا آپ کا کوئی عزیز بے اولاد ہے تو ایک بار ضرور آزمائیں۔ طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔